अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कोरोना वायरस की वर्ल्ड इकानमी पर असरात के बारे में बात करते हैं। कोरोना वायरस तरक्की पज़ीर ममालिक की इकानमी को कैसे तबाह कर रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस की वबा के बायस इक़्तिसादी कारकर्दगी में शदीद तनज़ली देखने में आ रही है। तरक्की पज़ीर ममालिक यकीनी तौर पर इस कसाद बाज़ारी से सख्त मुतासर होंगे। जैसे बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड ने 1930 की दहाई की ग्रेट डिप्रेशन कहलाने वाली कसाद बाज़ारी से अब तक का सबसे बड़ा इक़्तिसादी बहरान करार दिया है। दुनिया का तकरीबन हर मुल्क इससे मुतासर हुआ है। IMF को ख़दशा है कि अमीर व गरीब 170 ममालिक रवां साल फ़ीकस इक़्तिसादी सरगर्मी में तनज़ली का सामना करेंगे। इसका मतलब है कि औसतन मेयार ज़िंदगी में गिरावट आएगी। तरक्की पज़ीर ममालिक को ये वबा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुतासर कर रही है। खाम माल की कीमतें कई ममालिक में सनतों के ज़ेर इस्तेमाल माल बरामद करती हैं। दुनिया भर में कई फैक्ट्रियों की बंदिश की वजह से इस माल की तलब में कमी वाक़ई हुई है, चनांचे इनकी कीमतें गिरी हैं और कुछ मामलों में तो ये तनज़ली इंतहाई ज़्यादा है। तेल इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इसकी तलब में ज़बरदस्त कमी हुई है क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट के लिए ईंधन की तलब कम हुई है। इस ईंधन का 90% से ज़्यादा खाम तेल से बनाया जाता है। ये सूरत हाल तेल के दो सबसे बड़े बरामदकुंदगान रूस और सऊदी अरब के दरमियान जारी कीमतों की जंग की वजह से मज़ीद ख़राब हुई। ऐसी गैर मामूली सूरत हाल भी पैदा हुई है जिसमें तेल की कीमतें सिफर से गिर चुकी हैं। ये तेल की मंडी की अमूमी खासियत नहीं है, लेकिन इससे तलब और रसद के दरमियान मौजूद ज़बरदस्त अदम तवाज़ुन की निशानदही ज़रूर होती है। दूसरी चंद चीज़ों की कीमतों में भी ज़बरदस्त कमी हुई है, भले ही ये कमी तेल जितनी नहीं थी। मिसाल के तौर पर तांबा जनवरी के वसत से अब तक 18% सस्ता हो चुका है, जबकि जिंक की कीमत अब 20% तक गिर चुकी है। कीमतों में इस गिरावट से कारोबार और इन हुकूमतों की आमदनी मुतासर हो रही है जो ये अशिया बरामद करते हैं। तरक्की पज़ीर ममालिक को गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से पैसा निकाले जाने के मसले का भी सामना है। IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ का कहना है कि बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के अंदर ख़तरा मोल लेने का जज्बा मांद पड़ गया है। इसका मतलब है कि वो इस सरमायाकारी को फ़रोख्त कर रहे हैं जो इनके नज़दीक निस्बतन ख़तरनाक है। इसमें उभरती हुई मंडियों में बॉन्ड्स और शेयर्स शामिल हैं। इसकी बजाय वो अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे निस्बतन महफूज तस्वुर किए जाने वाले ममालिक में अपना पैसा लगा रहे हैं। वो कहती हैं कि इसका नतीजा दौलत के मुतज़ाद सिमत में बेमिसाल बहाव की सूरत में निकला है। ब्रसल्स में वाक़ थिंक टैंक ब्रोगल के शाया करदा एक ब्लॉग में इन कई मालियाती इशारों का तज़किरा किया है जिससे उभरती हुई दरपेश तनाव का अंदाज़ा होता है। वो रोशनी डालते हैं कि कैसे अमेरिका और दीगर तरक्की पज़ीर ममालिक में बॉन्ड्स की शरह मुनाफा जो कि मालियाती मंडियों में कर्ज़ लेने की कीमत की अक्कासी करती है, खलीज वासी हुई है। ये बसा औक़ात अलामत होता है कि सरमायाकारों को यकीन है कि कर्ज़ा लेने वाले बेशमूल हुकूमतों के लिए ख़तरा ज़्यादा है। वो अपने कर्ज़ों की वजह से दिवालिया हो सकते हैं। इसकी एक और अलामत दिवालियेपन के ख़िलाफ़ इंश्योरेंस की बुलंद कीमत है। इसके बाद कई ममालिक की करेंसी की कदर में ज़बरदस्त कमी भी अपनी जगह है। ये भी इस बात का इशारा है कि सरमायाकार अपनी दौलत निकालना चाह रहे हैं। इससे एक और मसला भी जन्म लेता है और वो है गैर मुल्की कर्ज़े। किसी मुल्क की करेंसी की कदर में कमी से इसके लिए दीगर करेंसी में लिए गए कर्ज़ों की वापसी या इन पर सूद की अदायगी महंगी हो जाती है। एक ऐसे वक्त में जब तरक्की पज़ीर ममालिक की हुकूमतें तलबी बहरान और इसके इक़्तिसादी असरात से निपटने के लिए दबाव की शिकार हैं, तो कर्ज़ों की अदायगी पहले से कम वसाइल पर एक संगीन बोझ बन सकती है। चनांचे तरक्की पज़ीर ममालिक के कर्ज़ों की मसाइल हल करने के लिए एक तेज़ तर मुहिम जारी है। IMF और दुनिया की सफ़े अव्वल की इकॉनमी ने इस बोझ को कम करने के लिए चंद इक़दामात उठाए हैं, जिसमें अगले चंद माह में कर्ज़ों के सूद और इनकी वापसी अदायगी में
کچھ آسانی کی جائے گی۔ IMF نے 25 ممالک، اکثریتی طور پر افریقی ممالک، پر واجب الاولاد رقوم کو اگلی 6 ماہ کے لیے رکن ممالک کی جانب سے عطیہ کیے گئے ایک ٹرسٹ فنڈ کے ذریعے پورا کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس میں برطانیہ کی جانب سے 18 کروڑ 50 لاکھ ڈالر یعنی 15 کروڑ پاؤنڈ کی رقم بھی شامل ہے، چنانچہ واقعتاً یہ ادائیگیاں اب منسوخ ہو چکی ہیں۔ G20 ممالک نے 77 ممالک سے متوقع قرضوں کی ادائیگیوں کو منسوخ کرنے کی بجائے مؤخر کرنے پر اتفاق کیا ہے، جنہیں مئی میں موصول ہونا تھا، اب یہ سال کے آخر تک ادا کی جا سکیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادائیگیاں کرنے کی بجائے رقوم کو آنے والے مہینوں میں بحران سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر انہیں آنے والے مہینوں میں پھر بھی رقوم واپس ضرور کرنا ہوگی۔ چنانچہ ترقی پذیر ممالک کے قرضوں میں نرمی کی مہم چلانے والے افراد کا خیال ہے کہ G20 اور دیگر ان کو مزید کام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جوبلی ڈیٹ کمپین نے G20 کے اقدام کو پہلا قدم قرار دیا ہے، مگر انہوں نے درخواست کی ہے کہ قرضوں کی ادائیگیاں مکمل طور پر منسوخ کر دی جائیں۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ G20 کا یہ معاہدہ قرضہ دینے والے نجی اداروں کا احاطہ نہیں کرتا۔ G20 نے صرف ان قرض خواہوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھی غریب ترین ملکوں کو دیے گئے قرضوں کی ادائیگیاں ایسے ہی مؤخر کریں۔ جوبلی ڈیٹ کمپین کی خواہش ہے کہ امیر ممالک قانون میں ایسی تبدیلیاں کریں جس کی روح سے نجی قرض خواہ ادائیگی نہ کر پانے والے ممالک کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہ کر سکیں۔ یہ خاص طور پر نیویارک اور برطانیہ سے مناسبت رکھتا ہے، جن کے قوانین زیادہ تر ترقی پذیر ممالک کو دیے گئے قرضوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کے گنجان آباد علاقوں میں طبی مسائل سے نمٹنا بھی کئی مخصوص مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ ان جگہوں پر سماجی دوری اختیار کرنا خاص طور پر مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح غیر رسمی اکانومی کہلانے والے شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے گھر بیٹھ جانا مشکل ہو سکتا ہے۔ اوکاسانا عبودہ اسٹریٹ نیٹ انٹرنیشنل نامی ایک تنظیم چلاتی ہیں جو دنیا بھر کے ٹھیلوں اور پتھیارے اداروں کی نمائندگی کے دعوے دار ہے۔ انہوں نے حال ہی میں BBC کے بزنس ڈیلی ریڈیو پروگرام میں اس حوالے سے گفتگو کی کہ ان کی تنظیم جن لوگوں کی نمائندہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں یہ خوفناک انتخاب کرنا ہوگا، یا تو ہم خود کو انفیکشن کے خطرے کی زد میں لائیں اور اپنی غیر رسمی ملازمت کرتے رہیں، یا اپنے خاندان کو بھوک کے خطرے کی زد میں چھوڑ دیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ دنیا بھر کے اربوں لوگوں کی حقیقت ہے، ترقی پذیر ممالک میں غیر رسمی معمول ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو ممکنہ طور پر اس پیسے کی کمی کا بھی سامنا ہوگا جو تارکین وطن اپنے گھروں کو بیچتے ہیں۔ تحصیلات زار اکثر امیر ممالک سے غریب ممالک کو بھیجی جاتی ہیں اور یہ کسی خاندان کے معیار زندگی کے لیے اہم سہارا ہو سکتی ہیں۔ عالمی بینک کی ایک نئی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ وبا کی وجہ سے ان میں 20% تک کمی آ سکتی ہے۔ بینک کے مطابق خاص طور پر تارکین وطن اپنی ملازمتیں اور آمدنی گنوانے کے خطرے میں زد میں ہیں۔ بینک کے مطابق ترسیلات زر کی وجہ سے لوگ اچھا کھا سکتے ہیں، تعلیم پر زیادہ خرچ کر سکتے ہیں اور اس سے بچوں سے مزدوری میں کمی آ سکتی ہے۔ تو ویڈیو کے اینڈ میں فرینڈز آپ سے درخواست کرنی تھی کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔